Nuštar je selo koje se nalazi na pol puta Vinkovci-Vukovar. Sveta Ana je bio izdvojeni položaj. U ovaj dio se išlo pod povećanim oprezom. Krenuli smo u to kukuruzno polje. Jedan izviđač je krenuo s nama. Na sred tog kukuruznog polja bila je jedna zidana kuća. I tamo su bili naši dečki. Sreli smo se i oni su rekli da sumnjaju da možda dolje u jedno 400 metara kao da im se čini da se vidi tank. Ja sam imao jedan 500 mm objektiv. Pogledao sam i stvarno vidio se tank. Kao stari nekako je potpuno. Kupola mu nije ono... Znaš, njemu od cijevi malo se uči pola, jer je cijev onako dosta visoko. Ja pribredio dole Maritku, ali onda sam zeznio Andrije pa sam ljutio na mene. Ja kajem ti ćeš pucat. A mi nikad to nismo govorili. Cicko, moraš mi reći kad ide, čekaj, tebe ću malo. Evo, ja snimam, samo malo da vidim. Samo malo da ga približim, nemoj još. Može. Može. Pa to nema više sreće, ne znam kako to objasniti, kad svoje rođeno dijete poljubiš ili ne znam nije šta, to je nevjerojatno. Skakali smo od veselja i dugo godina prije i dugo godina poslije nisam imao bolju staru godinu. Mali brkica sa cigaretom u ustima, tih, jednostavan, a velikog dijela. To je Andrija. On je bio osoba specifične energije i on je s tom energijom privlačio jednostavno sve oko sebe. Oblačio se ko rocker. A volio je muziku, volio je rock onaj pravi, Led Zeppelin, Deep Purple. Zajedno smo kupili jedan zvučnik, pa ozvučenje neko, pa to kod njega tutnjalo, majke ti mile. Kupili smo mi jedan motor. Javu 175 kubika. Nas dvojica se vozimo na njoj. I kako smo se mi razbili, ja sam letio preko njega, on je pao, njemu nije bilo dobro. Ali došao je, došli smo k sebi. Da, ja se sjećam njega na motoru. Ja ga nisam nikad vidio. Da, i sjećam se u Teksasu i ona kosa i on je na bebeka ličio. Malo. Onako je bio upadljiv. Koji imao je to njegovo ponašanje, baš ga je oponašao bio malo bebeka. Ja kažem, ko sad na koga liči, jel ti na njega ili on na tebe? Mi smo se sreli zapravo u vlaku. Ja sam sa sestričnom bila kod tete i idemo kući kod mene u Nuštar. Dolazi neki dečko i pita, je slobodno? Pa rekao je ono, ja sam malo pomaknem i on sjedne do mene. Pred Nuštrom dižem se ja, jel se možete pomaknuti da ja izađem? Kaže on, pa i on ide tu van. Pa haj dobro. I evo, to je bio naš prvi susret. Ja sam u nedjelju došla na ples. Ja sam i zaboravila na njega. I on je mene negdje tako iz nekog kutka u toj dvorani naše plesnoj vidio i prišao. Ja, hoćeš plesat. Mi smo odplesali i ja njemu govorim, moram ići kući. Tak ti on mene otpratio jedno veče, pa sutra dan opet, pa kad će me vidjeti, pa ja kažem, ja jedino što mogu idem po mlijeko. To je tad bilo tako.
I otprati me po mlijeku, pa da prati nazad i tako jedno 13 dana i on kaže meni jedan večer, kaže on meni, znaš šta, hoćeš ti uda za mene? Ja nju nisam ni poznavao. Ona niti ona dolazila u selo, niti je ovako, ništa, ono, samo na jedan put porekao, di si nju našao, di si upoznao, kako si s njom, da. I tu smo, par puta smo mi bili, ono, zajedno, i s njom, i to je vam to, ženit ću se, dobro. I ja ću njemu biti kum. Koliko se ja sjećam, svi su nekako dolazili kod nas. Taj famozni prolaz kod te naše obiteljske kuće je bio uvijek nekako mjesto okupljanja za nas, djecu, a stariji su uvijek voljeli doći u kuću, tu se roštiljalo, jednostavno družilo se cijelo vrijeme. Mi između naših dvorišta nismo imali ogradu. Onda smo jedni drugima išli kako se kome htjelo i družili smo se, da. Imali smo u dvorištu jednu šljivu i onda uvijek je bilo to, idemo u šljiva bar na kavu. I to je bilo onako poziv i onda se svi okupimo i tako je to bilo maltene svakodnevno. To naše djetinjstvo, to je onako, to djetinjstvo ja bi poželio svakome. Nije bilo onda ni nekih posebnih televizora, nije bilo kina. To je jednostavno bilo igra, druženje, izmišljanje svega. Nijedan trenutak ja nisam kroz to svoje djetinjstvo nisam osjetio da mi on na jedan način nedostaje dok je bio na poslu ili ne znam ja nešto u tom kontekstu. Uvijek je bio tu kad sam ja tražio, tata, dakle ja njega nikad nisam pitao, tata, idemo se igrati. Znači jednostavno došao je neki trenutak i malo smo uvijek nekako nečeg poigrali i... On je zapravo uživao u Marku, Stjepanu, on je njih, malo je reći, obožavao. Pravio je antene koje su išle na kuće, to su bile najbolje antene u selu i dan danas ih ima po Nuštru. On je išao za Vukovar raditi, ja sam u Vinkovce. Ja sam dobio posao na silosu u Vinkovcima, on na silosu u Vukovaru. Ja i Andrija smo se upoznali na silosu. Ja sam bio strojobravar po struci, a Andrija je bio električar. Vodio je struju kome je trebalo, kome je mogao naplatio bi, još bi ga ljudi nagradili. A onome ko je bio malo slabije imućan, njemu bi odradio gratis. Dugo ja nisam ni znala gdje on služio vojsku. Nije on meni pričao o toj vojsci, bivšoj JNA. Nije on to meni ništa puno pričao, tu i tamo bi natuknuo kad bi se nešto prikazalo na televiziji, kad bi te maljutke na tim vozilima vidio. On je meni pričao kako je te neke maljutke, kako je on to neki konac ide za njom, a ja se smijem, kakvi konac ide za raketom majke ti, da ona sad može ići, ne znam ja, par kilometara i da ide neki konac za njom. Kaže, to je ta maljutka se zove, dobro, ajde. A ja bio tenkista, on u biti, on je gađao mene. Sa maljutkom on gađa tenkove. A ja bio vozač tenka u vojsci. Prije rata služio sam JNA u Bitolju, gdje je bio raketni divizion. I dobio sam priliku da u toku vojnog roka ispalim 4 bojeve rakete. 2 sam ispalio na nepokretne, a 2 na pokretne mete. Gađanja su izvedena uspješno. Po izlasku iz Jugoslavenske armije na kondiciranje sam išao 7 godina, svaki mjesec po 2 puta. Znači, on je imao 4 bojeva gađanja do Domovinskog rata, što ja nikada nisam doživio i niko nije. Andrija je pokazao tada u JNA na vježbama, na trenažima, da se radi o izuzetno sposobnom čovjeku koji ima vrhunske vizualno-motoričke sposobnosti. U njegovim rukama joystick, odnosno raketa, su se kretala upravo onako kako je on planirao i kako su okolnosti i kretanje cilja zahtijevali.
I unatoč nazočnosti Jugoslavenske narodne armije, koja sebe naziva čuvarom naroda, a za posjedanje hrvatskih cesta mirotvornom akcijom, i u Slavoniji oružana pobuna i diverzije još traju. U posljednja 24 sata najvatrenije je bilo na području Vukovarske općine. U Bršadinu naoružani su odmetnici upriličili manevre pucajući iz svih raspoloživih pucaljki, ali bojevnom municijom. Prošle noći ponovno je minirana pruga Borovo-Novi Dalj i zabarikadirana cesta Vukovar-Vinkovci. Moj Andrija ujutro se ustane, ode na posao, vrati se dobro. Osjetiš ti nešto u zraku, tu neku napetost, ali ne možeš to procijeniti. On je znao reći ovako, ma bratić, neće to ništa biti. Neće. A nisu oni taki svi to. Eto, vidjeli smo kako nismo. U Slavoniji bukti rat, to sada više nema dileme. Nove strahote, nove žrtve. U posljednja 3 mjeseca na području Slavonije Baranje život je izgubilo 90 ljudi. Ranjeno je višestruko puta više. Jedno već kaže, ajmo mi staviti djecu tu između francuskog ležaja, pa onda dolje ima malo prostora na taj štramac, kako god, dušek za plivanje, ja? Mama je jedan dan nama rekla kao, ajde nećete više spavati gore, nego ćemo vas spustiti dolje pored kreveta. Meni i tebi je to bio ko neki izlet, ko da idemo... Je to bilo fora. Fora je bila neka, da. I ujutro Andrija se ustane, djeca spavaju. Kad je to zacrnulo, kad je to roknulo ispred naše kuće, potpuni mrak je u sobi i samo vidiš one zvijezdice, iglice, vjerojatno gelerije. Ja sad mogu reći da su to gelerije, ali tad nisam mogla reći. I da nas nije dan ranije spustila? Tko zna? Ne. To je početak našeg pakla. U nas u središtu Nuštra, mjesta tek nekoliko kilometara, 6 kilometara udaljenog od Vinkovaca, na koje je jutros u 7 sati počeo napad iz pravca Bršadina i pale su 4 granate. I te prve granate su nam bile neka zanimljivo, znaš. Jer nismo shvaćali to kao neku opasnost. Ako se dobro sjećam, znači nas je 13 bilo ovdje. Jer je ovo jedini podrum u ovom dijelu Nuštra, zato što je... Ovo zapravo nije podrum, ovo je samo prostor ispod stepenica. Momci, djevojke, li vas strah? Je. Tamo su bili nagurani jorgan i neke deke, jastuci i tu smo mi znali ovako. Tu smo se mi poredali bili. Nisi bio svjestan ničega. Nam je to sve bila nekakva igra, znaš. Čekam da prođe granatiranje da bi skupljali gelere. Čekamo da se nešto smiri da bi možda mogli izaći van. Ali to je bilo ono i po 15 dana sjediš dolje u mraku. Ja njega molim, Andrija, molim te. Mi iz Nuštra gledamo, to je 15 kilometara iz Nuštra, Vukovara. Ono gori, tuče, avioni, tenkovi, ma nema šta nema. Kaže njemu, pa moraš ti iz Nuštra ići tamo u Vukovar na održavanje te pekare. Pa zar nema neko iz Vukovara ko to može raditi? Kaže on meni, ljudi Vukovara moraju imati kruha. Vukovar je danas najkriznije žarište istočne Slavonije. Nakon jutrošnje agresije Jugoslavenske armije te zahtjeva za primirjem i povlačenja, armija je izvela još jedan napad. 6 aviona Migova i Orlova oprušilo se prema silosu Đergaj i gazdinstvu Opatovac. Silos je pogođen s nekoliko raketa, a jedan je gardist ranjen. Na posao je išao dok se moglo ići. To je sigurno, to ja znam. I kad već više nije mogao proći, znači dođe kući, s posla, ode na punkt. Sjećam se tu, jednom sam tu u selu. Ja sam krenio prema Vinkovcima i kod dvorca, par granata udari u dvorac, a on je bio tamo. I on vidi mene i on dotrči do mene i za ruku i sakrijemo se tamo. I ja sad gledam iz onoga
pothodnika što ima. Avion dolazi, leti, on izlazi van i iz Kalašnjikova puca po avionu. Ne on, nego bilo je njih više tamo koji su pucali. I ja sad gledam, ja bi se pokrio, u mišju rupu bi se uvukao. Odbija prozore, odbija vrata, znaš, on izađe van, još puca po njemu. Makni se, makaki. I onda ti dolazi nama u dvorište profesor Ante Mihaljević. Neki su vlak zaustavili u Nuštru i našli su neke rakete. Da li bi Andrija htio otići to pogledat? Samo da pogleda. I Andrija je otišao s tim profesorom tamo do te željezničke stanice, nije to daleko od naše kuće, nema ga, pa ga nema, pa hoćeš više doći. I stiže Andrija kući i kaže s osmihom, stigle su maljotke. I to je početak njegovog pravog ratnog puta. Bilo je to dana kad nisi, to ne, pa 97.000 projektila na Nuštar. To je znalo gorit. Cerić, Nuštar, Jarmina, Novo Selo, rubni dijelovi i samo središte Vinkovaca već su 30 sati pa i ovog trenutka pod minobacačkom vatrom. Izbrojeno više od 3000 projektila. Vinkovački liječnici zbrinuli 50-ak ranjenih. Sjećam se da je bilo prelijepo jedno jutro. Mislim da smo izašli negdje oko 11 sati. Potrpali su nas u taj Didin kamion, što je bio taj Hanomag famozni. A to je kamion sa onom prikolicom koja nema ceradu gore, jel? Idemo iz Nuštra, hvataš tih 5 minuta, 10 minuta kad ne padaju granate. Sve kar je, znači, dovezo kamion u dvorište, tamo u srednje dvorište. Hanomaga plavog onoga je imao, dolje je lima. Ali smo na brzinu nabacali i organe jastuke što smo imali pri ruci. I potrpali su nas unutra i prekrili su nas sa jorganima i sa dekama. Kao da će nas to tobože zaštititi od ne znam ja čega, ali ja sam bio svjestan da ako padne nekakva granata da nas nema. Pokrili smo se dekama, ja to nisam razumjela zašto, nego to poslije zbog snajperista. Ja sam mislio da je moj tata cijelo vrijeme s nama, u kamionu negdje, a mi smo bili iza u prikolici, ali on nije bio tamo, on je bio na položaju. Andrija Andabak je bio, kako se to kaže, pravi čovjek na pravom mjestu u pravom trenutku. Moramo znati da je nakon pada Marinaca praktički put prema Vinkovcima i dalje prema centralnoj Hrvatskoj vodio preko Nuštra. Odmah da objasnim da sam imao kompanjona koji ima izuzetno velike zasluge za sve što sam do sada uradio. Čovjek izuzetne hrabrosti, sposobnosti i iznad svega prijatelj, u kojeg si u svakoj situaciji apsolutno siguran. Jednog dana ćete vjerojatno i njega upoznati. Nas je baš spojila sudbina. On je 10 godina stariji od mene, ali on je bio tih, miran. A ja totalna suprotnost. On neće, ako je žena, neće pitati vode. Ako je gladan, neće pitati ništa. Lansere smo stavljali na pojedinim mjestima po 2, po 3 lansera. Tako kad dođemo, kad nas neko zove, onda nam montiramo odmah maljotku i odmah pucač. Dođite vam, ovdje ima tank, ovdje ima tank. Nas dvojica, samo auto, maljotke, kult i po gazu. Mi vidimo tank, mi ga skinemo i gotovo. Dođe vamo na položaj, durbin usmjeri, zapali cigaru i čeka. Sad je, baci cigaru, tap, ajmo. Operator mora biti izuzetno miran, staložen, ne smije dozvoliti da išta sa strane, recimo, pogotovo u tom momentu, utiče na njega. On je bio rođen za to. Pazite, i on i Josip Magdić su oba dvojica obučeni operatori.
Ali ovo, njemu je bilo to čista rutina. Pa evo, po meni najkritičniji dan za obranu Nuštra je početak listopada 1991. godine. Pa pakao na zemlji, napadaju sa svih strana. Oni su u par navrata pokušali osvojiti Nuštar, nikad im to nije pošlo za rukom. U trenutku slanja izvještaja Nuštar ponovo nadlijeću avioni. 1/5 sela uništena, Nuštarci neevakuirani dane i noći provode u skloništima. Od 15. rujna do danas na Nuštari iz Pačetina i Ostrova ispaljeno više od 350 granata. Sav napad neprijateljskih snaga tog trenutka bio je usmjeren na Nuštar i u Nuštru, pored hrvatskih branitelja, heroja Nuštra, jedan je davao prevagu. To je bio Andrija Andabak sa svojim maljutkama. 2.10. bio na napad na Cverić i Marince. Oni su taj dan pali i bila je bježanija i to je bilo rasulo. 4.10. su nas ubili granatama, avionom, sve. I onda 5.10. su ponovno krenuli napad, opet nismo znali, slučajno smo se vozali. Mi smo stalno vozali po cijelom selu. Nije nas je uopće briga, padaju granate, ne padaju, to nas uopće nije zanimalo. Jer toliko smo već ogulili na te granate, na to sve. Tako da smo ošli slučajno kod one kuće i do zgora viko tenkovi ulaze u selo. 5.10. agresor je izvršio veliki napad na Nuštar s 42 tenka. Dok sam ja ispaljivao rakete s prozora jedne katnice, kolega je dolje postavljao rakete. Prvu raketu sam zabio u podnožje tenka. Druga raketa mi je izašla tako loše da nisam uspio ništa osim da je prebacim preko naših isturenih položaja. S trećom raketom pogodio sam M84, a s četvrtom T55. Poslije tog pogotka skočio sam sa stolice da podijelim veselje s ostalima u drugoj prostoriji. Nakon par sekundi pogodila nas je jedna tenkovska granata. 5-6 sekundi poslije toga još jedna. Andrija je dobio potres mozga, završio Mikanovcima. Ja dolazim u bolnicu, Andrija iza jednog zidića na krevetu. Leži na krevetu, oči su mu high life. Smješka se i kaže, tu sam. I kad se vratio u Nuštar, onda je Jole, šta ćemo sad, nemamo pulta, nemamo maljutke, nemamo ništa. Ja kažem, sve sam riješio. Aj sjede u auto, ja u auto, a to sam sve sakrio kod njegovog mame i tate. On kad vidio, on se preporodio. Skinio sam maljutke sa naših transportera, sa srpskih transportera koji su ostali tu u selu, sve sam poskidao. I on kad vidio, on nikad sretnije nije bio, ne znam. Toliko bio veseli i pult sam našao, sve sam riješio. I onda sam tako nastavio dalje djelovati. Neprijatelj razbijen u Nuštru na vratima Vinkovaca. U 17 sati pred naletom hrvatske vojske tenkovi i pješadije agresora povlače se na položaje izvan sela. Iza sebe ostavljaju više od 5 uništenih tenkova i tijela ubijenih terorista i vojnika. Cijela jedna jedinica predala se braniteljima Nuštra. Naši tenkovi snažnom podrškom hrvatskim ratnicima krče put kroz oslabljene redove Jugo armije. Smjer protuudara je linija Nuštar-Vukovar. Mi u to vrijeme nismo imali neko specijalno naoružanje i tehniku. Bili smo u počinjenom položaju u odnosu na neprijatelja, ali ljudsko srce i hrabrost znači je došlo do izražaja i kažem samim time je i zaustavilo neprijatelja. Kaže meni Damir Dujić, zapovjednik 2. bojne 3. gardijske brigade, kaže imaš u Nuštru Andriju Andabaka 5 tenkova već uništio. 5 tenkova, majko mila, jedan mi samo jedan tenkova uništio, on 5 u Nuštru. Kako će doći do njega? Pa kaže, idi u Nuštar, tamo ćeš u zapovjedništvo doći do njega. Ja došao. Ja bih rekao, trebao Andriju Andabaka. I rekao, i ne znam, poslužiti pomoćnik komu je, kaže Josip Magdić. Aha, Josip Magdić. Ja sam donio maljutke da vidim šta imaju oni od opreme, koliko imaju, šta imaju, da znam šta ću napraviti. A kad sad ćemo mi nije nazvati, dođoše njih dvojica u Fići, evo ih. Ko si ti?
kažem, ja se predstavim, pitam ja njih šta imaju, nešto da mi kažu. Kao ono, ko zna ko sam, što sam, ne poznaju me ljudi. I ja njima ostavim 8 maljutki. Prvi puta sam ga sreo dolaskom u protuoklopnu grupu i tu je bila jedna smiješna situacija gdje je nas Andrija nekako prepoznao kao buntovnike i uzeo nas pod svoju zaštitu kao otac, kao mentor. Zapovjednik je pitao koji nam je ves, mi smo pitali a što je to ves. Onda nas je pitao gdje smo služili vojsku, mi nismo služili vojsku. Sljedeće, treće pitanje je bilo kada smo i gdje položili C kategoriju. Mi nismo imali C kategoriju, a znači došli smo sa oklopnim vozilom koje smo vozili cijeli Domovinski rat i došli smo njemu na raspolaganje, nemamo vesa, nismo služili vojsku i nemamo vozačku. Andrija i ja smo se upoznali u protuoklopnoj grupi koja je bila pri sastavu 109. brigade. Imali smo pojedine operatore na tim punktovima, jel? A između ostalog, Andrija je bio u Nuštru, što je primjereno i normalno. Bio je odavdje, volio je taj Nuštar i naravno imao je što tu i učiniti i napraviti. Nas dvojica, taj 31 tank smo uništili najviše prema Marincima, Hendrikovcima, prema Ceriću. Njih dvojica su jedini bili u Nuštru, a imate 4 tenkoprohodna pravca. A njih dvojica. Trebaš ti usmjeriti se, koncentrirati se, da li to dolazi od Bršadina, da li to dolazi od Marinaca, da li to od Pačetina, da li to od Ostrova. Mi jedini položaj smo imali skinuti crijep, pa s krova pustat i sa dimnjaka. Samo kad pomislite da, na primjer, kuće su bile skoro bez čitavog krova, on se popne gore, treba to hrabrosti. To je ludost. To samo, ne znam, to je stvarno ludost. Ko to može raditi i napraviti? Od 28 operatera, znači, obučeni, samo 6 su imali pogodke. Onda, u mojoj postrojbi, onda možete misliti šta je to Andrija bio. Naša tajna je bila jednostavnost. Nema pametovanja, nema ništa. Mi nismo puno pričali. Što manje priča, što bolje. Da li je moguće gađati neki tenk ili ne, isključivo sam ja donosio odluku. U više situacija imao sam priliku da biram koji ću cilj gađati. Moja procjena je uvijek bila da gađam tenk kojem je cijev okrenuta u mom pravcu, jer smatram da je taj najopasniji za mene. Andrija je bio čovjek koji je mogao u najtežim uvjetima koncentrirati se 100% na svoju zadaću. Ta odlučnost, ta hrabrost, ta motiviranost nije ga mogla smest kako bi svoju pažnju usmjerio na nešto drugo, izgubio raketu i ne bi uništio cilj. Tko nije mogao izdržati topničku paljbu, granate znači oko tebe, a sačuvati tu nekakvu smirenost, nema šanse da vodi raketu. Vođeni raketni sustav kao što je maljutka, on ostavlja visoki trag već kod samog lansiranja. Ti moraš vidjeti cilj, a da bi vidio cilj znači i ti si potencijalno vidljiv. U 10, 20 ili 30 sekundi neprijatelj primijeti, identificira položaj od kud je raketa lansirana i nakon toga počinje njegovo djelovanje topništvom, minobacačima i tako dalje. S ove sad distance gledajući to je sasvim jednostavno, ali onda kad oko tebe pada, kad pucaju puške, topovi, mine padaju oko tebe, idu tenkovi Pričali su mi ljudi, kaže, bili smo u rovu, tank je otkrio gdje smo, pucao je po nama, zakopavao nas je žive. Kaže, ja sam čučao u kutu, plakao sam, pored mene molio krunicu. I odjednom mi, kaže, neka osoba utrčala. Dečki, jeste dobro? I oni ovako, pa ne znaju šta da kažu. I on, samo budite tu, sad ću ja. I istrči negdje, ode. Kaže, minutu, dvije kasnije čuju sam
nikad ne bi rekli da jedan običan, normalan, tih, plah čovjek u sebi ima toliku snagu, toliku odlučnost, toliku hrabrost, toliku motivaciju i vrhunske psihofizičke i motoričke sposobnosti. On je bio taj. U jednom momentu smo mi nas dvojica bili dežurni. Ja sa svoje strane metalske, a on opet sa svoje strane elektrostruke. Ja sam radio na nekom nožu tamo, a Andrija je opet radio je na jednom mlinu za mljevenje kave. Međutim, u jednom trenutku on je rastavljao taj rotor od tog mlina za kavu, to je dosta spetljano, sitno. Omako mu se ključ i taj rotor, taj nož ga je posjekao po prstima. Ja vidim, on gleda u ruku, vidim da je raskrvario to i ja gledam u njega, on gleda u ruku i vidim da je počeo malo se naginjati, da je probledio. Ja mislim, baš će mi unesvest, a dosta visoke stolice smo imali. Ja došao do njega, vidim probledio, daj malo vode, da dođe sebi i meni tako, aj zapali jednu, da je nekako smirio se i došao sebi. Taj događaj mi je ostao u glavi. Samim tim ja povezujem recimo to sa ovim dešavanjima u našem obrambenom ratu koji smo mi vodili ovdje. Andrija tamo tenkove uništava na području Nuštra, Mirkovaca, znači to okruženje van Vukovara. Meni u prvi mah nije ni na kraj pameti bilo o kojem Andriji. Tako da ja tad u svojoj glavi nisam mogao sklopiti, u stvari nije mi do svijesti dopiralo da je to u stvari Andrija Andabak koji je neću reći na 2 kapi krvi skoro pao u nesvijest. Nisam mogao pojmiti da se radi o tom čovjeku, a još plus toga da uništava tehniku tu oklopnu, neprijateljsku, četničku od jugovojske. Nisam mogao povezati ta dva lika, nikako. Nikad nisam, nikad mrava, nikad nije pile zaklao. Ja idem kod njegovog oca, idem njemu zaklat prase. Ja dođem, on zažmiri, sklone se, neće. Ja mu kažem, drži samo nogu, neće, ma kaki. A ovako vidiš sad koja je to razlika tog mentaliteta i toga svega, kako je on imao tu hrabrost u ratu, da je njemu došlo to da bi on sad išao, ne znam ja, pa treba stati pred tenk. On je obiteljski čovjek koji je na prvo mjesto vodio računa o svojoj obitelji. Normalno, rat je posebno, to se ne, obitelj i rat ne idu zajedno. I kaže on meni jedan dan, znaš šta, to je već bilo 7-8 uništenih tenkova, ajde ti lijepo sa djecom kod kumova na Hvar, to je ipak otok, pa daleko ste od svega ovoga, da se ne bi, ne daj Bože, neko osvetio na vama zato što ja uništavam tenkove. Otišli smo u Mikanovce, tamo smo bili jedno vrijeme, iz Mikanovaca smo otišli prvo za Split, a onda smo se prebacili na Hvar. Nisam nikad imao osjećaj, znaš, da mi tamo ne pripadamo, jer mi smo s tatom skoro svake godine ljetovali u Starigradu na Hvaru i već smo tamo poznavali dosta ljudi i bilo je puno prognanika. Mi smo imali u postrojbi telefon, oni su bili na Hvaru, onda nas zove, javi se supruga i obavezno mora sa oba dva sina da se čuje. Brat i ja nismo imali nekih prevelikih priča sa tatom. To su uvijek bila pitanja koliko je uništio tenkova danas i tako dalje. Nekad je bilo to 1, 2, 3, nekad nije bilo ništa pa smo bili malo onako tužni i nije bio cilj nekako naš to koliko je uništio tenkova i to bitno, ono samo bilo čut njegov glas i da on ispriča nama nešto. I onda je
napravljena odluka. Svo to iskustvo kako se približavalo nekako zatišje krajem 1991. godine, da dođu u Hrvatsko vojno učilište, da organiziramo snage specijalaca s obzirom na njihove sposobnosti kako bi se pripremili za dolazak novih vođenih raketnih sustava druge generacije. U veljači 1992. godine ovdje se stabiliziralo ratište. Zvao nas je general Ćosić, tada još nije bio general, on nas je zvao u Zagreb. I rekao sam im jasno, od sada ćete vi biti zaduženi da stvarate nove ljude koji će biti jednako sposobni kao i vi, kao Andrija Andaba, kao Jadranko Cumbaj i tako dalje. Mi smo bili tek na početku Domovinskog rata. I onda je Andrija ostao, završio tu obuku i upućeni su po centrima. Međutim, Andrija se vratio nazad. Ja mislim da je to bilo presudno, to je Nuštar i tu je. Idemo se vratiti. Tu Vukovar se nije riješio. Kad se bude Vukovar riješio, onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Meni je jako teško govoriti o tati. On je uvijek tu bio, nekako. Nisam se bojao previše. Nije nam dopuštao da budemo, da uopće imamo nekakav razlog da razmišljamo da će biti nešto loše. Jedan put kad je dolazio, mi smo bili u hotelskoj sobi i neko je kucao na vrata. I kaže, mama, ajde otvoriti. Nismo ja i Marko, nismo znali da on dolazi, ona je vjerojatno znala. I mi smo otvorili vrata. Nisam uspio odškriniti vrata. Malo samo. Odjednom je ovako samo uletio u uniformi, u svemu. I pokupio nas je. I to je ovako bio jedan duži hodnik kroz koji smo mi proletili zajedno s njim i pali na taj krevet neki i ovako nas je stisao. Zamolila sam ja učitelja i učiteljicu Markovih i Stjepanovih, oni su bračni par, da razgovaraju sa Andrijom, da ga pokušaju zaustaviti da ne ide u Bosnu. Otišli su posebno u sobu tamo i oni su to razgovarali sve i čvrsto obećao da on neće ići u Bosnu. Ne znam zašto, ali taj neki feeling da samo da ne ide u Bosnu. I on je obećao, ne, on neće ići u Bosnu. Andrij jednom prilikom dobio poziv isto za pomoć da se uputi u Posavinu, gdje su naši ljudi bili poprilično ugroženi i tražili su pomoć u nekoga ko bi mogao djelovati, znači, protiv tenkova koji su i tamo pritiskali. U Bosanskoj Bijeloj je bilo nekoliko tenkova. Jedan je konstantno tamo po njima udaru. Naravno da su čuli za Andriju i bez riječi se on uputio tada na taj teren. Otišao je prvi puta tamo, nisam ja znao, pogodio je tank tamo i došli su on i zapovjednik od mene kuć. Uvijek smo mi nabacivali jedan drugom kad se pogodi tank. I on nabacio, kaže šta, kaže pogodio se tank u Bosni, ja kažem ništa, 0 bodova, ajde u kuću. Ja kažem, sad si bio u Bosni nikad više. Budeš još jedan put otišao, ja i ti smo, ajme, ne pričam više. Kaže, Ole, bez tebe ne idem nigdje. Moja je žena došla iz Njemačke sa 5 djece, on je došao kod nas. Ja vam kažem, bar 5 sati on je sjedio kod nas, ako ne i više. I on je želio svoju djecu vratiti, ženu. I prije nego što će otići, na teren, ovako je rekao, bratić moj, ja znam da su mnoge majke zaplakale od moje ruke. Ja sam svjestan da će i moja jednog dana. On je predosjećao da će poginuti. Jedno me je prevario samo. Otišao je, a rekao je da neće ići. To je bilo, sjećam se, nedjelja u noći. Ja dođem i probudim Andriju.
Kažem ja, Andrija, trebaš u Bosnu. Pa kako, pa zašto, pa... A tako je odlučeno. Ajmo mi u zapovjedništvo, došli mi u zapovjedništvo, on se složio, ali isto tako koje će ljude voditi. Dobili smo poziv za odlazak u Posavinu u okolici Slavonskog Broda, gdje smo se uputili naravno kao dragovoljci. Nas 7 iz postrojbe, naravno Andrija na čelu. To jutro, čim smo izašli na bojišnicu, neprijatelj je već bio u formaciji za napad i kretao se prema nama. Tako da nismo stigli gotovo ništa pripremiti, utvrditi se kvalitetno kako bi to inače mogli. U biti smo došli prekasno. Našli smo položaje odakle možemo nešto činiti, djelovati. Iskop improvizirani u koji smo se mogli tek toliko skloniti koliko se dalo u tom trenutku. Imali smo takve razgovore da sam ga molio maltene da ne razgovaramo o tome, jer mi je davao tada upute što mi je začiniti ako se ne vrati sa ovog terena. Kao da je predosjetio. Jedna od zadaća je bila starijem sinu Marku donijeti njegov pištolj koji je dobio sa posvetom zapovjednika brigade, da pazimo na obitelj, da budemo uz njih kad im je potrebna pomoć i da prenesemo zapovjedniku da danas, sutra u Nuštru jednu ulicu nazovu njegovim imenom. To mi je tada izgovorio. Promatrali smo bojišnicu i gledali hoćemo li uočiti još negdje kakav cilj. I na opće iznenađenje, to je bio kao šok. Izašao nam je tank tada na nekih procjena 500 metara. Uočen u optici, izgledao je kao da je pred nosom, kad ga vidite. Dogovorili smo se da ćemo probati po svaku cijenu nešto učiniti. Ispalio je raketu, no međutim nije ju uspio navesti na cilj, prošla je gotovo metar iznad njega. A to na toj udaljenosti znači da smo otkriveni. Odmah su nas vidjeli i okrenuli cijev tenka na nas i gotovo na 2-3 metra ispred rova je prva granata pala. Zemlja nas je zasipavala unutra. Naravno, dogodila se druga granata. Uslijedila je i treća granata. I tad smo rekli, sljedeća, ako ostanemo živi, čim padne, bježimo van. I čim je četvrta tresnula, zemlju smo bacili sa sebe i bježali van iz te rupe gotovo preko čistog prostora. Uspjeli smo doći do jedne kuće i tamo smo uhvatili prvi dah. Mislili smo da smo na sigurnom. No međutim, nije tako bilo. Topništvo nas je i tu nastavilo poklapati. Andrija je ušao odmah u tu kuću, a ja sam ostao ispred kuće sa još nekolicinom suboraca. Padalo je da se to maltene nije moglo oči otvoriti, što se kaže, oko kuće granate. Začuo se i tresak granate u kući. Dozivao sam odmah Andriju, prvi put, drugi put, treći, zovem ga. Nije mi se ni javio. Uletio sam unutra u kuću da vidim što je s Andrijom. U prvom momentu ga nisam uočio, pogledam jednu prostoriju, drugu. I tu sam ga vidio gdje leži. Pogledao sam, nije davao znakove života.
svaki dan bi skoro se čuli, jel? Već u Bitnici su imali tamo telefon i ona zove ili na recepciju, ja se javim i eto to malo razgovaramo. I jedan dan ja nazovem Bitnicu, Andrija se nije javio, ja nazovem tamo, pitam gdje mi je Andrija, kaže Tuna. Znaš šta? Andrija je otišao u Bosnu. Ja njemu kažem, Tuna, odmah idi u Bosnu i vrati mi mog Andrija. Andrija je već tad bio poginio. Ne znam ni da je bio u Bosni. Ne znam ništa. Ja nisam vjerovao dok stvarno nije dovežen. Ja nisam vjerovao da je on poginuo. Vidim, nema Andrija. Gdje je Andrija? Kaže, poginio. Kako poginio? Nisam mogao vjerovati, nisam mogao sebi doći. Kako Andrija poginio? Zašto je morao ići? Zašto baš on? Bilo je 100 njih drugi koji su mogli ići. A zašto baš on? Nije mala stvar uništiti 32 tenka. To nije mala stvar. To su brojevi, ne? Ali bitni su rezultati, ne? Što je to tom trenutku, na tom terenu značilo? Znači, to je bilo daleko više od brojeva, daleko više od 31 ili 32. To su bili spašeni životi, spašen Nuštar, mnogi životi hrvatskih branitelja, mnogi civili i tako dalje. Tako da te brojeve treba gledati u jednom širem kontekstu što je to značilo za obranu tog dijela istočne Slavonije, za obranu čitave Hrvatske i za sve hrvatske branitelje. To je čovjek koji nije mrzio, ali puno je dao. Puno je takvih ljudi dalo živote u ovoj zemlji. Praktično i oni koji više nema među nama, oni žive sa nama i mi pričamo o njima. Jer dok god mi pričamo o njima, dok se njih sjećamo, oni su sa nama i u našim srcima. I uvijek nekako kad gledamo među sobom i kad pričamo o nekima, uvijek očekujemo na jednom, eto, možda doće sad tu i sedne pored mene. Mislim, i evo ga tu iza mene, na ovoj fasadi, crn, brkat, kako ga se ja sjećam. Takav osjećaj imam u sebi, ajmo reći, još uvijek bliskosti te i slike pred mojim očima. Ne moram se uopće okretati da vidim njegov lik, ja ga imam pred sobom. Najteže zapravo kad dođu blagdani. Svi se vesele, svi su, obitelji su skupa, a dolazi Božić, mog Andrije nema. Ja stavim 4 tanjira i gledaju mene djeca. Pa šta će ti 4 tanjira? I pogledaš ono bubamara, zima, Božić, bubamara na tanjuru. I dugo se toga ne možeš, ne prebaciš se, ne možeš, ne puštaš, ne ide, nikako. Kroz sve ove priče koje danas pričam i kroz sve događaje koje ja imam sa svojom djecom danas, sa svojom obitelji i sa odlascima na more i sa roštiljanjem i sa svime, sve, on je još uvijek tu. Nikad nije nestao. On je moj tata i uvijek će biti moj tata. On je možda poginuo, ali nije nikad nestao iz naših života. I on i dan danas živi, on živi najviše u mom bratu i u meni. On se i dalje igra sa svojom djecom. Jer ono kako se ja igram sa svojima, to je nešto što je on radio s nama.
tu je. A mi kroz djetinjstvo i kroz odrastanje i shvaćanje tog njegovog puta, tog njegovog dijela, tih smo shvatili jednostavno i vidjeli šta je on bio, kakav je bio i šta je on učinio u tom ratu i nama ti nikad nije bio zanimljiv Spider-Man, Superman, Batman. Mi imamo svog superheroja.